evening, ako si MJ. And nakoy sushi diri guys nga pagkaon guys. And lami siya guys. And kaon na ta. And guys, mukaon na ta guys. Tara guys. Kani ako guys. And guys, tara guys. Ipalit na mo guys. And guys, I'm done guys. And ako'y lemon dairy guys. Nagiinom natin pero gibinlan ko guys. And tara. Ang sunod guys is kanina po mga food. Pero busog naman ko. And guys, so di ko manggura. Guys, so tara guys, ano itong kanon? Rice na gilong ag. Kim guys. Hindi ka makuha. Rice. Ay, hindi ko gusto. Bye.